ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Сауду ТВ. Анаирӯз 14 майи соли 2025 боз навори опелҳоро мондем ки беҳтарин опелҳо баҳри шумо. Аз ҳисоби зиёд будани хоҳишҳо боз опел навор кардем, чунки комментария бисёр хоҳиш кардан наворш кардем. Ва дӯстон, барои реклама рақамҳоро мегзорем. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша роӣ кунед. наворҳои бадина дар ютуб, дар тикток ва инстаграм рекламагузорӣ карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавем. Бародари азиз, хуб ирӯза наворда 12 или 13 дона опел ҳастад ки опел Astra F дар кузифи хечбек, кузифи седан, опел Astra G, опел Astra H, опел Vectra B, Vectra A, Vectra C, опел Zafira ва яду мошин дига ҳам ҳастад ки баҳри шумо навор кардем. тамошо кунен, лайкора монен. дӯстон ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оид ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Сауду ТВ занг зада роӣ кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстон азиз мерасад. дӯстон, мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ Opel Vectra A роӣ кардан ки дар ноҳияи Ёвон. дӯстон, нархша 19 000 сум меган, солуш 93 ҳай. аз тарафҳои Ёвон Vectra A хоҳиш карда бошен, марамат 93 сол 19 000 боз савдо мешавад. толка бензини холӣ, объём мотор 1.6 литр, инжектор. дӯстон, коробкаш механика. мошин мега ҳамиқа ки ҳуҷҷат надора, ҳама чиз навай, ҳама чиз нав дора, не ки ҳуҷҷат надора. инжектор 1.6 инжектор қати простой нест. 93 ҳай 19 000 меган, каси мехара ошишава. хуб дӯстон, баъдан дар комментария нависен навори бадина аз кадом маркаи мошино навор кунем. фақат дӯстон, ба хотири пешрафти канали Сауду ТВ наворда лайкора бизанед, дар канали мо подписатсия карда монед. навори пагоҳина навори хонаҳои фурӯшӣ мешавад. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшимон Opel Astra F дар кузви хечбек. анаишам дар ноҳияи Ёвон, солуш 93 ҳай. толка бензини холӣ, моторуш 1.6 инжектор будааст. инам коробка механика. хуб дорои 7 моҳа ҳуҷҷат, краскаи соз, чашкиёш безварид, без пусидагӣ. фақат ба суми нарх, мисол мефурӯшем нақд 28 000 сомон. номерош касоне ки мехаранд номероша падарка мекунем, мега соҳиби мошин 13 номерош падарка. 28 093 сол хечбек. марамат дӯстон, боз маълумоти бештарша ҳамроҳи ака ки рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап гузоштанд, маъқул боша занг зада бигирен. хечбеки 93 28 мега ки инжекторӣ. хуб лайкора дӯстон монен, дар канали мо ҷошта подписатсия кунен, агар шумо заминхар, мошинхар ва хонахар бошед. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ Opel хечбек. мордоҳои нав, қадду қомати хушрӯ. 97-ум выпуск. шаҳри Душанбе, 40 000 сомонӣ нарх. бензини холӣ, объём 1.6, коробкаш механика. мошинча ҳолати нахаду, телевизор дора. ассалому алайкум мардуми хечбек хар мега. биёен айпеш бинен, меҳмондорӣ мекунем. бо иншоалло нашоти нархаш маслиҳата мекунем. 40 000 сомонӣ. рақамҳои 0505 рақамҳои дастии соҳибмулкай. аз номи канали ютуби Сауду ТВ ҳамроҳи соҳибмулк занг зада чахчах кунед. ҳолати беҳтарин мошинча тоза, краска тоза. хуб мотор, коробка ходовой соз, бензини холӣ 40 000 сомонӣ.
خب لایکو را مونین، در کانال ما подписаться کنین. چی مول و محصول باشه در واتساپ روی کنین. نوارهای بعدی نه در یوتیوب، در تیک توک، اینستاگرام رکلام میکنیم. میگذاریم با چهارمین گروزاوای گازل فروشی. گروزاوای گازل است که سالش 1996. انامی گازل باید در حال سودا شود. موتورش 406 коробкаш механика، сӯзишвориш толка гази холӣ. ҳуҷҷат надора. خب شهر ترسونزاده، یعنی که شهر دیگری پشینه. نرخش میگه 20,000 سوم میگیم. بچه در 20,000 سومون میتونی بخریده ایروی دیویژنی بشه. بو معامله داره دوستان عزیز. خب رقم های تلفن، رقم های واتساپ شم میگذاریم. کسانی که مقصد خواهشی خریداری کردن دارن زنگ زده مسیح کنین. حجت نداره. 1996 سال 20,000 سومانی. میگذاریم با پنجمین استراش فروشی. اوپل استراش است که سالش 2004 سال، شهر باختر، قرغانی پیشینه. 50,000 سومانی مرحمت بگیرینش. تولکا بنزین، موتورش 1.6 коробкаш механика، 2004 سال. السلام علیکم اشکا خچیبک خرو میگه. ماشینچمان حالتی بهترینی نخدو، حالتی خوب در قرار دارد. دکمنت هم داره، باز معامله داره. معامله خوبش میکنن. نگاه کنین مورد فسانه خشروک ویدش چوتکا. کوزفش هم خشروک خلاص 50,000 سومانی. از امی کانال یوتیوبی سعودو تیوی زنگ زنین دوستان عزیز. باز معامله سوستون میکنم. خب وقتی که مثال ماشین روان میکنه حرکت کرده ادرس را پر روان کنین. آیا حجت داره؟ آیا اوتیلیزاسیا داره؟ ای گازای، بنزینای، موتورش چخلای، بالونات چخل، خلاص ادرس را پر روان کنین دوستان. میگذاریم با ششمین ماشین فروشی. اوپل استراجی است که سالش 2000 سال، شهر دوشنبه، 52,000 سومانی مرمت. بنزینی خالی، موتورش 1.6 پرستوی коробкаш механика. خب اوتیلیزاسیا داره، 1 ساله حجت داره، سراچ نه سوم در پورای، حالتی بهترین. خب نومراکو ترانزیت کراسکا توزه در حالتی خوبی تکنیکی قرار دارد. بنزینی خالی های، 1 ساله حجت، اوتیلیزاسیا بیز کمبودی کمتر معامله میکنیم. معلوماتی بیشتر با تلفن رقمایی 1504 زنگ بزنین، مسیحتی سوزم کرده می شود. باید این ماشین رقمش میتونین زنگ زنین از امی کانال سعودو تیوی. خب هر روزه باور میکنیم 70 حتی 80% نواره مهمونو تماشا میگه. چه خیلی که تماشا کسین حرکت کرده لایک ها را بگذارین، در امی کانال подписаться کنین بچه عزیز. میگذاریم به هفتمین وکترا 3 فروشی. اوپل وکترا 3 است که 2004 سال، شهر دوشنبه. خب 45,000 سومانی سودا می شود. تولکا بنزین، ابیومش 1.6 коробкаш механика. حالتی ماشین خوب ای. مقصد خدوای 100% های، موتور برس خود ای. حجت ها 1 ساله، اوتیلیزاسیا همه 100 ای میگه. به کمبودی ایواز کرده می شود. خب چی میگن که واریانت های خطانه پیشنهاد بکنین. یعنی باز معامله سوزم داره. 45,000 سومانی، 2004 سال، وکترا 3 دوستان. باز بالایی موتورش 1.8 مثال چخل بگیم کشیشی زور. این هم مورد از طرف های کوزفش. زنگ زده معامله کرده بگیریم برادر عزیز. میگذاریم به هشتمین ماشین فروشی. کیا ریو 1 روی کردن که در طرف های ژوکوسکی دوستان قرار دارد. سالش 2003 سال، موتورش 1.6 16 در روسیه، مقصد تئاتر ژوکوسکی در خرد دوستان عزیز. خب 220,000 روبل روسی میگه با سودا میشه. 220,000ش خب مقصد وزی بگیریم کرد 25,000 سومی تاجیکی میشود. لیکن نگاه کنید چخیل در روسیه نرخ نو به حد ارزان. خب نفرایی که در تئاتر مثال کار فعالیت میکنن فکر میکنیم که پروا باشه اگر بگیرنش یگان کار میرن یک کم بهش یک تاکسی میزنین. خلاص اکدا سوم در کار میگه که ماشینی کلان میخریم. ماشینی گروزوی برای
корубори аму фирмада. хулас рақамҳои +7 926 ахириш 72 75 касоне ки мехарен занг зад пурсоншен. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. Opel дути астае ки Vectra B солиш 96 шаҳри Бухтар Қурғани Пешина 30,000 сумш кадан. дар 30,000 метавонӣ бихарӣ. хуб дар ин момент нархи нави мошино камтар арзон ай. нафароне ки мошинхар ҳастен мисол сумҳои ҷамъ карда дорен дар ҳол тавсия метаҳем ки мошинои хосдилона бихарен, чунки дусему пас бо нархи наво қимат мешавад. бензин газ моториш 1.6 коробкаш механика. мошин мотор 4 инжектора мега ай астраҷӣ. коробка ҳам астраҷӣ задагиай. ҳуҷҷатош то 11 моҳи 11 2025 ҳастай. мошин созай. мошин дар Қурғонтепа мошинбозори Ҳоҷӣ Шариф да қарор дорад. азиз, дар ин момент 96 сол 30,000 сумш мега. марамат боз маълумоти бештарша ҳамроҳи соҳибмулк рақамҳои 3595 занг зада бигирем. бардор азиз, лайкора монен, дар канал ҷошта подписатсия кунен. мегзарем ба 10-умин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A солиш 95. нигоҳ кунен, ранги мерседес ай видиши зури бадая. 95 солай 25,000 мега. номерако транзит, ҳолати нахадуи техникӣ, газ плюс бензин 1.6 механикӣ хати. дӯстон азиз, хуб мошинча дохилиш тоза ҳакай, аз видам тоза ҳакай. хуб ака дили ҷигарша нақл мекунем, тамошо кунен. мошинча мега ҳолати хубай. мотор, коробка 100%, краска ҳамсӯза утилизатсия дора. чашкаҳо варид надора мега соҳибмулк. хуб мисол системаи музика созай, салон тоза, балоно ҳам созай. 25 та нархи мошин муайян шид ки касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен, ина марамат рақамҳои ахираш 3000 да зангават карда муомила кунед. номерои транзит хати ҳолати беҳтарин. ва дӯстон, мегзарем ба 11-умин мошини фурӯшимон. Opel Astra ҳастае ки солуш 99 сол. дӯстон азиз, Astra харо ҳамҷаин. Astra Sedan, шаҳри Бухтар Қурғани Пешина, газ плюс бензин. моториш 1.6 простой, инжектор нест, ёки қабурғаво 16 нестай. хуб мошинча мега ҳолати хуби техникӣ, нахаду краскаи мисол хаддавои ни. хуб ҳолати техникӣ да қарор дорад. беҳуда занг назанед. илтимос ҳамон нафароне ки конкретни Astra Sedan хар ҳастен, темболи 99 45 та мега. савдо дар назди капоти мошин дар шаҳри Бухтар Қурғани Пешина. хуб бачако, дар комментара нависен аз кадом маркаи мошино зубор навор кунем. ҳамин навори мо 400-500 та лайк гирифт. далши қисми дигари мошинҳои Opel навор мекунем. бача азиз, мегзарем ба 12-умин мошини фурӯшӣ. Opel Sedan ҳастае ки дар кузуфи Sedan Opel Astra F мордаи нав зур 97 выпуск, шаҳри Душанбе 40,000 мега. 40,000 сомонӣ савдо дора. толка бензин, ҳолати нахаду, 1.6 механика. хуб маълумоти пурраша рақамҳои 99 32 да занг зада масиҳат мекунем, мегирин шав. баъдан дӯстон комментора мехонем, коммент кам мешава. ба ҳамн хотир кадом маркаи мошине ки мисол дилмон мехоҳам мемонем, чунки мо тамошо мекунем, комментҳои шуморо мебинем. бисёриҳо комментара намекунанд. хуб кадом маркаи мошино маъқул тонай комментария кунем ки мо навор кунем. мисол ҳамн мошиное ки ба хост дили шумо ҳай, ҳамонро навор кунем. мисолиш нимада Opel Astra маъқул астай, ёки Toyota Prius маъқул аст. шумо дар чизе маъқул нависед. мегзарем ба 13-умин Zefira фурӯшӣ. Opel Zefira ҳастае ки солаш 2004 сол дар шаҳри Кулобо, газ плюс бензин, объёмиш 1.8, коробкаш механика. 55,000 сомонӣ нархи Zefira. Zefiraҳо ҳам нархошон хам бед, бовар кунен. ҳамин электромобило омад, ҳама нарха наво поён дазад. хоб бо темболи ҳозир як сезони арзоншавии нархи мошино ҳай ки кадомитон сум дорен занг занен.
1.8 мисол Екатек дӯстон азиз, коробкаш механика, газ бензин 55000, шаҳри клуб 2004, Opel Zafira. дӯстон азиз, навори мо ба анҷом расид. Ба 13 дона мошинои фурӯшӣ дар хизмати шумо будем. хуб ҳама каса ҳаракат мекунад, навор дар лайкора мезанем. чизе боша барои реклама кардан дар WhatsApp сурат видеошаро юкнен, рекламаи гизала када фурӯшта мегузорем. зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.